Bye-bye. Bye-bye, dada. So karon guys, kay 3 days lang before sa ko ang flight, balik na kong Saudi. Kaya ingon sila kinahanglan daw ko no og OEC. Nalo ko OEC adto sa DMW. Mo ni kuha karon diri sa C3 Mall. Magani kay naa. A day before sa kong flight di ay kay nikuha kog OEC ani. Kay importante daw kuno kaayo ni kung mobalik na kagikan nagbakasyon. Mao man daw kuno ni nga requirements ang pangitaon dito sa immigration. Unya nagpasalamat lang pod ko kay dili na ko magkaadto ani og Cebu. Kay naa man pod di ay DMW diri sa Pagadian nga naa diri nahimutang sa C3 Mall. Ana ko sa C3 Mall diri sa Pagadian. Unya bintaha po diri lukatan kay dili ra kayo samok. Maong dali ra kayo ko nakalukat diri og OEC. Wala ra 5 minutes nakalukat ra ko dayon. Pagkahuman ana o nanguli ra po dayon mi. Kay wala na gyud ko kasabot sa kuang gibati. Murag mao naman gyud ni. Mobalik na sad kog Saudi. Tinuod gyud ilang gisulti no. Basta nagbalik nimo gikan ka nagbakasyon, di gyud ka kasabot sa imong gibati. Di gyud ka mahimutang. Labi nag-oras na lang ang nagdaggan. Grabe. Magkuot gyud imong dughan. Makaingon gyud kag bahala na gyud si Batman. Maong ako lang gyud ning gidangoy-ngoy ang tanan. Wa pa ganita nakalarga no pero murag na homesick nako. Lisura aning kinabuhi sa OFW oy. Dada, bye-bye. Bye-bye. I love you. Kiss. Kiss ka, Dada. Kiss, Dada. Kiss ba? Kiss, bye-bye na, Dada. Bye-bye. Bye-bye, dada. Nak. Zibe. Unya wala lang po din ako pakuyoga akong pamilya diri sa airport kay ngano nagtalikod nimo mosamot og kahuot ang imong dughan. Maong sa tanang OFW diha, saludo kay ko ninyo kay inyo yung gikaya ang tanang sakripisyo para lang sa inyong pamilya kay di ra bagyud lalim kining bisyo ha. Tinuod gyud lang gisulti guys basta gikan ka nga bakasyon ba. Kay nagbalik nimo, ug di ka ganahan mo balik. Porting lain na gyud sa pamate gyud. Kapag ka naabot sa imong padulngan, na homesick na ka.